আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में एक और जरूरी पहल के तौर पर मुख्यमंत्री निरामय आरोग्य अभियान बुधवार को शुरू किया गया। इस कैंपेन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रज्ञा भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य के पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने और मॉडर्न बनाने के लिए एक जरूरी पहल के तौर पर मुख्यमंत्री निरामय आरोग्य अभियान को ऑफिशियली लॉन्च किया। इस पूरे राज्य में हेल्थ कैंपेन के साथ उन्होंने बुधवार को अगरतला के प्रज्ञा भवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई पर आधारित एक पायलट ट्रेनिंग फेज का भी लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने एक त्रिपुरा स्वास्थ्य त्रिपुरा बनाने के मकसद से इस कैंपेन को एक बड़े आंदोलन में बदलने की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि लोगों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग इस प्रोग्राम की सफलता का कारण बनेगा। इस कैंपेन का पहला फेज गुरुवार 1 जनवरी 2026 और दूसरा फेज 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा। पहले फेज की शुरुआत में जमीनी स्तर पर 7 दिन का बड़ा पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 7 दिनों में स्क्रीनिंग हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे और जरूरत के हिसाब से फॉलो अप का इंतजाम किया जाएगा। যে প্রতি বছর 2 টাইমস করা হবে, একটা হচ্ছে তার মেয়াদ হবে 14 ডেজ এবং এই কর্মসূচি যেটা আমি বললাম যে 3 বছর অবধি চলবে। প্রথম পর্যায়ে কালকে থেকে শুরু হবে 1 জানুয়ারি থেকে 14 জানুয়ারি 2026 এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে 1 জুলাই থেকে 14 জুলাই। এবং এখানে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে 7 দিন একদম গ্রাসরুট লেভেলে এখানে জনসংযোগ, জনসচেতনতা এবং জনগণের সাথে আরো বেশি তাদের অংশগ্রহণ করা, উৎসাহিত করা এবং তার জন্য যারা লোকাল পিপল আছে তাদের সাথে যোগাযোগ। গভর্নমেন্ট সবসময় গভর্নমেন্ট লেভেলে সবকিছু হয় না, মানুষের কনফিডেন্স যতক্ষণ ধরে না আনা যাবে, এটা বিসি হোক বা জিপি হোক, ওখানকার যারা অ্যাটলিস্ট যারা জনপ্রতিনিধিরা আছেন তাদেরকে বলুন আপনারা। এখান থেকে আমাদের সেই একটু বলা হয়েছে যে এসডিএম লেভেলে, তারপর বিডিও লেভেলে তারা তো করবে, কিন্তু তারাও যাতে যোগাযোগ রাখে। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত আমাদের আছে, তাদেরকে যদি যুক্ত করা যায় তবেই এটা সাকসেস হবে। আমরা অন্যান্য প্রোগ্রামগুলো সেইভাবে আমরা করেছি। এবং পরবর্তী যে 7 দিন সেটা হবে স্ক্রিনিং, স্বাস্থ্য শিবির, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা শুরু এবং ফলো আপ। ফলো আপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলো লিখে রাখতে হবে যে কটা পেশেন্ট আমার কাছে এসেছিল। অনেক সময় আছে গেলে খবর পাওয়া যায় না, ওর মোবাইল নাম্বার রাখা, তাকে খবর দেওয়া যে কি হলো তোমার, তুমি আসো দেখো, আবার এসে দেখিয়ে যাও। তো সেই বিষয়টা আপনারা নিশ্চয়ই নজর দেবেন। अलग अलग बीमारियों के डायग्नोसिस में स्क्रीनिंग का दायरा और क्वालिटी काफी बढ़ाया जाएगा। पिछले हेल्थ कैंपेन में लगभग 6,80,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिनमें से लगभग 2.5 लाख लोग डायबिटीज से पीड़ित थे, लगभग 2.2 लाख लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित थे और अलग अलग तरीके के कैंसर से पीड़ित मरीजों की संख्या लगभग 5.28 लाख थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि इस वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ज्यादा प्लान और टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्थ केयर की पहल की है। স্ক্রিনিং করতে হবে, কারণ এমনিতে তো প্রথমে বোঝা যায় না কে কোন রোগের সমস্যায় আছে। তো এর জন্য স্ক্রিনিং এর মাত্রা বাড়াতে হবে। গত বছর প্রায় 6,80,000 লোককে স্ক্রিনিং করা হয়েছে। এটা তো স্ক্রিনিং পার্ট। আর এখানে আমাদের আমার বক্তা বলেছেন এখন পর্যন্ত ডায়াবেটিস ত্রিপুরাতে প্রায় 2.5 লাখ এবং হাইপার টেনশন প্রায় 2.2 লাখ এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং সেখানে যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার সেগুলোকে যে প্রায় 5,28,000 তাদেরকে এই ধরনের স্ক্রিনিং করা হয়েছে। এবং দেখা গেছে এই যে স্ক্রিনিং হলো তাতে করে এর মধ্যে ওরাল ক্যান্সারও আছে। এর মধ্যে প্রায় 242 জন ব্রেস্ট ক্যান্সারে এবং 133 জন সার্ভাইকাল ক্যান্সারে এবং তারা কিন্তু দেখা গেছে এখন চিকিৎসায় আছেন, তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। मुख्यमंत्री आरोग्य अभियान का मुख्य मकसद 30 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए एक हेल्दी और सुरक्षित जिंदगी पक्का करना है। इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और दूसरी पुरानी बीमारियों जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की स्क्रीनिंग
जल्दी से पता लगाना, समय पर इलाज और रेगुलर फॉलोअप पक्का करना है। इस कैंपेन के तहत आशा वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर स्क्रीनिंग करेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे और जरूरी सलाह देंगे। यह कैंपेन आयुष्मान आरोग्य कैंप के सेंटर में चलाया जाएगा, जहां एलोपैथिक, डेंटल और आयुष डॉक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज टेस्ट, किडनी, लीवर, लंग और हार्ट डिजीजेस के रिस्क असेसमेंट समेत कई हेल्थ सर्विसेज दी जाएंगी। इसके अलावा जिन लोगों के पास अभी तक आभा आईडी नहीं है, उनके लिए डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी बनाने का इंतजाम भी किया जाएगा। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।